बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बाबरकत नाम से जो सारे जहान का पालनहार और नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। दिलबर वयस के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने के 1000 साल पहले का, मुल्क यमन के बादशाह का, जिसका नाम तुब्बा अव्वल हुमैरी है। इस वाक़या को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के 1000 साल पहले की बात है। यह मुल्क यमन का एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बा अव्वल हुमैरी था। वो बादशाह जहाँ कहीं भी जाता बड़ी शान व शौकत के साथ जाता। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरा के लिए निकला तो अपने साथ 12,000 आलिम और हाकिम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादा अपने साथ लिए। इस शान व शौकत से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शान व शौकत देखने के लिए लोग जमा हो जाते थे और उसकी शान की वाहवाही देते थे। ये बादशाह दौरा करते हुए जब मक्का शरीफ में पहुंचा तो मक्का वालों में से कोई भी उसको देखने नहीं आया। तो बादशाह बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ के लोग कैसे हैं, जो मुझ जैसा शान व शौकत वाला बादशाह यहाँ आया हुआ है और ये लोग मुझे देखने तक नहीं आए। तो बादशाह के वज़ीर ने कहा कि यहाँ एक घर है जिसे बैतुल्ला कहते हैं, उसकी और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है उससे कहीं ज़्यादा दूर दराज से लोग आते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उसके ख़याल में क्यों आए? ये सुनना था कि बादशाह को गुस्सा आया और गुस्से से भड़क उठा और कहने लगा, कसम खुदा की मैं उस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के लोगों को कत्ल करवा दूंगा। इतना कहना था कि उस बादशाह के मुंह, कान और आँखों से खून निकलना शुरू हो गया। वो खून इतना बदबूदार था कि उसके सामने कोई भी नहीं आता। बहुत सारे हाकिम, डॉक्टर ने उसका इलाज किया मगर कुछ भी फ़ायदा ना हुआ। एक आलिम रब्बानी ने नब्ज़ छू कर देखा और बोला, बीमारी आसमानी है और इलाज ज़मीनी हो रही है। आपने कुछ ऐसा नाज़ेबा अल्फाज कहा है उस घर के ताल्लुक़ से जिसकी वजह से ये हाल हुआ है आपका। बादशाह समझ गया और उसने फ़ौरन तौबा किया। बादशाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। खुशी में बादशाह ने एक रेशमी ग़िलाफ़ मक्का शरीफ को चढ़ाया और मक्का वालों से माफ़ी मांगी और उन लोगों की मदद की और वहाँ से मदीना मनव्वरा की तरफ अपने लश्कर को लेके चल दिया। जब मदीना मनव्वरा पहुँचा तो जितने उसके साथ आलिम रब्बानी थे उन्होंने मिट्टी को सूंघा और कहा कि ये वही जगह है जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। वो आलिम रब्बानी ने पुरानी किताबों में पढ़ा था और उसी के मुताबिक पाया जैसा कि किताब में लिखा था। सब के सब आलिम रब्बानी कहने लगे, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी ना कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, वरना हमारी कब्र में उनकी जूतियों की धूल उड़कर ज़रूर लगेगी और हमारी निजात के लिए यही काफ़ी है। ये सुनकर इस बादशाह ने उन आलिमों के लिए 400 मकान बनवाया और उस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के सामने एक 2 मंजिला खूबसूरत मकान बनवाया और वसीयत की कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो उनसे कहना कि ये मकान ख़ास उनके लिए बनाया गया है, वो इसमें आराम फरमाएंगे। और कहा कि आप लोग यहीं पे रहें, कहीं दूसरी जगह ना जाएं। और फिर बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त दिया और कहा कि यह ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना। अगर तुम लोगों से मुलाकात ना हो तो अपनी औलाद को दे देना
کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خط پہنچا دے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط 1000 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ تو پیارے دوستو، اس خط میں لکھا تھا، میں ایک کمزور بادشاہ تبا اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو آپ پر نازل ہوگی، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، غنیمت، اور اگر آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط پیڑھی با پیڑھی ان 400 علماء کے اندر بنا کسی نقصان کی محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اتنی کثرت سے بڑھی، پورے مدینہ میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ہوتے ہوئے اس عالم ربانی کے اولاد میں سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کے حوالے رکھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی اپنے گلیوں کو سجا رہا تھا، کوئی دعوت کا اہتمام کر رہا تھا، اور ہر شخص یہ اصرار کر رہا تھا کہ حضور میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ جس گھر میں رکے گی اور بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ وہ اونٹنی اسی گھر میں ٹھہری جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن تبا اول حمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ کے لیے بنایا تھا، جو اس وقت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے تھا۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ اور شاہ یمن کا خط حضور کو دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے دیکھ کر فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ ابو لیلہ یہ سن کر حیران ہو گیا، ان کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ حضور نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ شاہ یمن کا خط جو تمہارے پاس ہے اسے لاؤ، مجھے دو۔ تو ابو لیلہ نے وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ حضور نے وہ خط پڑھ کر فرمایا، واہ واہ میرے صالح بھائی تبا اول حمیری، آفرین، شاباش شاباش۔ تو دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔